My name is Parnika, and I am very delighted to welcome you all to today's exciting poem recitation competition. Let the recitation begin. We'll start with our first participant who will recite in English. So, enjoy the performance, everyone. So, let's start the performance with Gagan House. Are you ready, Gagan House? We have Shreya Patel, who would be reciting the poem in English. So as mentioned, we have 4 languages: Hindi, English, Sanskrit and Marathi, in which the poem would be recited. So Shreya, all the very best. Please take the center and be confident. Namaste and good morning to each and everyone present over here. My name is Shreya Patel from class 9th A. I am here to recite a poetry, and the title of the poem is Please Listen. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me. Strange as that may seem. Listen. All I ask is that you listen. Don't talk or do. Just hear me. And I can do for myself. I am not helpless. Maybe discouraged and fluttering, but not helpless. When you do something to solve my problem, you contribute to my fear and inadequacy. But when you accept it as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. And when that's clear, the answers are obvious. And I don't need any advice. Perhaps that's why prayer works. Because God is mute. He doesn't give any advice or try to fix things. God just listens and gives and lets you work it out for yourself. And if you want to talk, wait a minute and I will listen to you. Thank you. Okay, everybody can recite a poem, but I think many of us did not really understand the meaning of the poem. So can you please, explain us what does the poem actually means? Like, what does the poet wants to convey? It wants to convey that when someone is not listening to you, and you are just speaking, and the person in front of you is not listening, so it doesn't mean anything, right, to speak. So the poem just wants to convey that you have to listen and you have to feel that what the person is saying and which is in front of you. Okay, thank you so much. Thank you. Rucha Rikame, who would be reciting the poem in Hindi. Please give her a huge round of applause. नमस्ते यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रुचारिका में कक्षा 7वीं की विद्यार्थिनी आज आप सबके सामने सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता पसंद आए। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शौक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम,
थे उस पर नित्य निर्छावर तुम। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निर्छावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी कलैया मुरझाई कितनी वलरिया। सूखी कितनी कलैया मुरझाई कितनी वलरिया। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर। कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सौ बात गई, जो बीत गई सौ बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते, गिरमिट्टी में मिल जाते। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर। कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सौ बात गई, जो बीत गई सौ बात गई। मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं, मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। जो लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। जो वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सौ बात गई, जो बीत गई सौ बात। धन्यवाद। Right. So next we have Pranav Manjrekar from Gagan House who will be reciting his poem in Marathi. नमस्कार, माझं नाव प्रणव मांजरेकर आणि आज मी एक कविता प्रस्तुत करणार जा रहा आहे, ज्याचं नाव आहे कलयुगाचा उद्धार कर, पुन्हा एकदा अवतार घे. कर म्हणणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर म्हणणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन. अनेक वेळा ऐकली आहेत ही तुझी गीतेतली वचनं. तुला काय जातंय सांगायला, इथे आम्हाला लागतंय भोगायला. तुला काय जातंय सांगायला, इथे आम्हाला लागतंय भोगायला. हो हो कबूल आहे, तूही भोगत होतास, परंतु मानव अवतारात असलास तरी शेवटी तू देवच होतास. आम्ही साधारण माणसं इतकी सहनशक्ती कुठून आणणार. होत असलेले अन्याय केवळ अतिकतेनं बघत राहणार. त्या कंसानं स्वतःचा जीव वाचावा म्हणून दुसऱ्याची पोरं मारली. त्या कंसानं स्वतःचा जीव वाचावा म्हणून दुसऱ्याची पोरं मारली. ती तुझी भावंड होती म्हणून काय तू त्याला लगेच शिक्षा दिली. अरे या कलयुगातल्या कंसांपेक्षा तुझा मामा बराच म्हणावा. कोणी पुत्रप्राप्तीच्या हव्यासा पायका, पोटच्या पोरीचा गर्भावस्थेचा जीव घ्यावा. आणखी किती मुले येथे जन्माला आधीच मारली जाणार. त्या कंसाचा वध केलास, ह्यांना शासन कधी करणार. आणि काय रे, एका द्रौपदीला वस्त्रे पुरवून स्वतःला देव म्हणतोस. इथे अनेक स्त्रियांचे बलात्कार होतात, त्यावेळी तू कुठे असतोस. अत्याचारी दुर्योधन दुःशासन आज ताट मानेनं मोकाट फिरतात. अन्याय झालेल्या स्त्रीला मात्र सामाजिक घाव झेलावे लागतात. सत्तेसाठी लोचट आज अनेक धृतराष्ट्र अजूनही ते जगतायत. आंधळेपणाचा सोंग घेऊन खुशाल होणारे अन्याय बघतायत. त्या सगळ्या नराधमांना कधी आणणारेस तू टाळ्यावर. त्या सगळ्या नराधमांना कधी आणणारेस तू टाळ्यावर. ही गांधारीसारखी अंधपट्टी तूही बांधली आहेस तुझ्या डोळ्यावर. अर्जुन तुझा लाडका म्हणून काय त्याच्यासोबत कायम राहिलास आणि आम्हाला मार्ग दाखवायला फक्त भगवद्गीता ठेवून गेलास. अरे तुझी गीता वाचत बसायला कोणाला आहे का रे वेळ पुरेसा. अरे तुझी गीता वाचत बसायला कोणाला आहे का रे वेळ पुरेसा. आणि तू स्वतः समजवल्याशिवाय मतितार्थक कळेल कसा. प्रवचनांचं पाहतोयस ना कसं होऊन बसले व्यवहारीकरण. तुझ्या नावाने भक्तांना फसवायचं आणि पैसे कमवायचं साधन. माणुसकी संपत चालली आहे कृष्ण, आत्ता तरी परत ये. माणुसकी संपत चालली आहे कृष्ण, आत्ता तरी परत ये. कलयुगाचा उद्धार कर, पुन्हा एकदा अवतार घे. कलयुगाचा उद्धार कर, पुन्हा एकदा अवतार घे. धन्यवाद. So the meaning of the poem is here we are fighting with God to take one more avatar in the Kal Yuga
because we must be knowing that there are many cases happening nowadays. Like you must be knowing the Nirbhaya case, what happened in Chennai, what happened in Kolkata. So we are fighting with God to take one more avatar and solve all these problems. Thank you. Moving forward, I would like to call Dhruv Rajgor from Gagan House reciting in Sanskrit. सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं ध्रुव कक्षा 9 अद्य अहं संस्कृत भाषायाम् एक काव्य श्रावयितुम् अस्ति। जय वृक्ष श्रावयितुम् अस्ति। श्रावयितुं कथा फलं स्वादपूर्णं क्रियतां तथा वृक्षरोपणं। वृक्षः अस्ति सुन्दरं याति मूलं बहुदूरं। मूलेऽपि अन्नं तस्य काष्ठं कठिनं भवति इंधनार्थं। पर्णेषु भवति हरितद्रव्यम् अतो हि अस्ति रे पर्णहरितं। पुष्पं सुन्दरम् अतिमोहकं। पुष्पं तस्य भवति रे देवपूजार्थं। फलं रसमयं तस्य फलं स्वादपूर्णं। फलं हि अस्ति रे खगस्य अन्नं। जलवात प्रकाशेह निमांति अन्नं तेन हि अन्नेन वर्धते नित्यम्। वृक्षस्य दश्यतां सर्वं हि कार्यं। जीवन तस्यास्ति परोपकारार्थं। वृक्षे हि कुर्वन्ति दीर्घानीडं केचित् तु कुर्वन्ति काष्ठे हि छिद्रं। जीवन परोपकारी कस्य तु फलं। वृक्षे अति स्वकीयं फलं। वृक्षे अति स्वकीयं फलं सर्वं हि अंगम तस्य लोकहितार्थं। तेन हि अंगम तस्य उपकारं। बहुधा कुर्वन्ति वृक्षरोपणं। मास्तु रे मास्तु इदस्यं पापं सर्वं हि कार्यम् इदस्यं पापम्। अतीरे अस्ति जलवात प्रकाशेह तत्संवर्धन। धन्यवाद। Okay, so well tried. I know Sanskrit is a bit of a complicated language, but then you definitely tried your best. You know, this is the speciality of poems. They're really small, they have a few stanzas, but then they have a very, very deep meaning. So I now would move forward with Shriti House. So we have Sanika Agarwal, who would be reciting a poem in English. Please give her a huge round of applause. A very good morning to one and all present here. Today I, Sanika Agarwal from 8th A Shriti House, is going to present you a poem called Invictus, written by William Ernest Henry. So before we start with the poem, I would like to tell you a little something about William. He was born in 1849 and passed away in the year 1903. He was an English poet, critic and an editor. He wrote Invictus when he was suffering through tuberculosis, and Invictus basically means unconquerable. He wrote this while he was struggling. So here I go. I thank whatever God may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. But yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate and I am the captain of my soul. I am the master of my fate and I am the captain of my soul. Thank you. Sanika, can I please have the meaning? So he wrote this while he was struggling through tuberculosis. This poem has the theme of self-determination and resilience. So this basically means that it doesn't matter how much difficulty you're going through, you're always going to go past it because you're the unconquerable one. Invictus means unconquerable in Latin. Heer Patel, who will be reciting poem in Hindi.
सबको मेरा नमस्ते। मैं हीर पटेल चौथी कक्षा से मैं इधर मेरी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र, तू ये बेड़ियाँ पिघला के बना ले इनको शस्त्र, तू बना ले इनको शस्त्र। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र, तू ये बेड़ियाँ पिघला के बना ले इनको शस्त्र, तू बना ले इनको शस्त्र। तू चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, पापियों का हक नहीं की ले परीक्षा तेरी, की ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। धन्यवाद। Please give her a huge round of applause. This little champ, I am impressed by her. Really nice. And can you please tell me the meaning of this poem? जब कोई इंसान कोई वजह से हताश हो जाता है, इसके लिए ये कविता है। थैंक यू। Lovely here. I just love the way you expressed. Just fantastic. Next, I would like to call Darpan Dhawan from Shiti House. राधे राधे सगळे इकडे उपस्थित माझे शिष्य, गुरुजन आणि सगळे माझे बहीण भाऊ. आज मी जे कविता सांगायला आलो आहे त्याच्या आधी एवढा मी सांगू, माझं नाव दर्पण धवन आहे आणि मी शिती हाऊसला रिप्रेझेंट करणार आहे. आता मी तुम्हाला कविताबद्दल सांगतो. कवितामध्ये काही गोष्टी अशी आहे जे तुम्हाला जीवनात लय कामाला येणार, जीवनात तुमचा लय कामाला येणार. या कवितामध्ये मी तुम्हाला रवींद्रनाथ टागोरजीचा बद्दल सांगणार आहे. या कवितामध्ये त्याने हे कविता का लिहिली आहे हे तुम्हाला कळणं लय गरजेचं आहे. त्याआधी मी तुम्हाला एवढं सांगतो की आधी तुम्ही ताट बसा आणि बरं चांगल्यापैकी ऐका, मी काही गोष्टी सांगणार आहे. या कवितामध्ये रवींद्रनाथ टागोरजीने का लिहिला होता, त्याचा उद्देश काय आहे हे सगळं तुम्ही व्यवस्थित बघा. चला तर या प्रकारे मी कविता चालू करतो. विपत्तीमध्ये तू माझा रक्षण करावा ही माझी अपेक्षा नाही, विपत्तीमध्ये तू माझा रक्षण करावा ही माझी अपेक्षा नाही, विपत्तीमध्ये मी भयभीत होऊ नाही एवढीच माझी इच्छा, विपत्तीमध्ये मी भयभीत होऊ नाही एवढीच माझी इच्छा. माझ्या दुःखी व्यतीत मनाच तू रक्षण करावं ही माझी अपेक्षा नाही, माझ्या दुःखीत व्यतीत मनात तू सात्वन करावा ही माझी अपेक्षा नाही. दुःखावर मला जय मिळावा यावा एवढीच माझी इच्छा, माझ्या दुःखावर मला जय मिळावा यावा एवढीच माझी इच्छा. माझ्या मदतीला कोणी आला नाही तरी मला तक्रार नाही, माझ्या मदतीला कोणी आला नाही तरी मला तक्रार नाही, पण माझं बळ मोडून खाली पडावा ही माझी अपेक्षा नाही, माझा बळ मोडून खालती पडावा एवढी माझी अपेक्षा नाही. माझे फसवणूक झाले तरीही मला काय तक्रार नाही, माझे फसवणूक झाले तरी मला काय तक्रार नाही, पण माझा मन खंबीर असावा, माझा मन खंबीर असावा एवढीच माझी इच्छा, माझा मन खंबीर असावा एवढीच माझी इच्छा. तू माझे तरुण करावा ही माझी अपेक्षा नाही, तू माझे तरुण करावा ही माझी अपेक्षा नाही, त्या तरुणाला मात्र माझा साथ असावा एवढीच माझी इच्छा. आता ही कविता रवींद्रनाथ टागोरजीने लिहिली आहे. तर या कवितामध्ये हे गोष्टी होती की जेव्हा त्यांच्या आयुष्यात काही गोष्टी वर खालती होते, त्यांच्या घरात काही गोष्टी चांगले नाही घडत होते, तेव्हा हे कविता त्याने लिहिली होती देवाला सांगायला की देवा माझ्या आयुष्यात जे काय घडलं आहे ते मी सगळं घेईल, जे तू माझ्या आयुष्यात करते ते सगळं मला जमेल, पण त्या गोष्टीला पुढे जाण्यासाठी मला एक शक्ती पाहिजे, ते मला तुझ्याकडून पाहिजे.
तर या कवितेचा संदेश एवढाच होता की तुमच्या आयुष्यात काही गोष्टी घडेल जे वाईट असणार, चांगले असणार, पण याचा अर्थ हे नाही की तुम्ही हिंमत हारा आणि पाठी व्हा. तुम्हाला त्या गोष्टीला पुढे घेऊन जायचं आहे आणि आयुष्यात बढायचं आहे. तर या कवितेच्या माध्यमातून हे तुम्हाला सांगायची माझी प्रार्थना होती. आता मी तुम्हाला एक दुसरी कविता ऐकतो, जे कविता आहे विद्यार्थीवर, की विद्यार्थी त्या जीवनात काय घडतं आणि कसं तो आपल्या जीवनात असतो. कोणी सांगत नाही त्याला की त्याला काय करायचं आहे, कसं करायचं आहे. तो बिचारा आपला रोज पुस्तक घेऊन येतो, घरात बसतो आणि आईबाबांना सांगतो की बाबा आई आता नाही होणार माझ्याशी, मला जाऊन द्या इथून. बाबा आई आता माझ्याकडून नाही होणार हे अभ्यास, मला जाऊन द्या. तिथे फक्त एकच ओरड भेटतं की तू मुलगी नाही, रडू नको बाबा, तुला जायचं आहे शाळेत. तू अभ्यास केलास नाही तर लोकांसारखा तू पाठी राहशील. आयुष्यात काय करायचं आहे तर अभ्यास तुला करायलाच पडणार. पण तो बिचारा, त्याला काय माहिती की हे गोष्टी त्याला कधी जीवनात उपयोगी नाही येणार, जे गोष्टी त्यांना शिकवल्या जातात. तो तरीसुद्धा पुस्तक घेऊन विद्यार्थीमध्ये जातो. जेव्हा गुरुजनक त्याला काही गोष्टी सांगतात त्याला काय कळत नाही, विचारायची त्याच्यामध्ये हिंमत नाही. तो पाठी राहतो सगळ्यांच्या या गोष्टीमध्ये की केव्हा ना केव्हा कोणतरी समजणार की मला काय करायचं आहे. तो गुरुजनांना सांगतो की माझ्याकडून हे अभ्यास होत नाही, मी काय करू, मला सांगा तरी एकदा. पण कोण त्याला ऐकण्यासाठी उभा नसतं. सगळे एवढंच सांगतात, तू मुलगा आहे, तुला खंबीर राहायचं आहे आणि पुढे जायचं आहे. अरे एकदा तरी बघा माझ्याशी की काय झालं आहे माझ्या आयुष्यात. जसं आपण बोलतो की शेतकरीचा फळ चांगल्यापैकी आला नाही तर तो आपला जीव घेतो, तसा विद्यार्थीवर जास्त तुम्ही टाकला पुस्तकचा बोझ तसा तो पण जीव घेतो. फक्त या गोष्टीतून तुम्हाला हेच सांगायचं होतं की काही गोष्टी असे असतात जे समजत नाही समाजमध्ये, ते गोष्टी आपल्याला या तरीक्याने बोलायला पाहिजे. थँक्यू. राधे राधे. Next we have Muskan Saini from Shruti House, who would be presenting a poem in Sanskrit. And once you hold the mic, make sure that everybody can hear you. You're clearly audible. नमस्ते, सुप्रभातम्. अहं मुस्कान अस्मि. अहम् एकादश कक्षायाम् अध्ययनं करोस्मिन्. इदानीम् अहं संस्कृतभाषायां देशभक्तिं गीतं प्रस्तौमि. रचयन्ति काञ्चनिष्कुन्ता स्वं प्रतिशाखं यत्र कुलायं. मम भारतदेशः सोऽयं, मम भारतदेशः सोऽयं. रचयन्ति काञ्चनिष्कुन्ता स्वं प्रतिशाखं यत्र कुलायं. मम भारतदेशः सोऽयं, मम भारतदेशः सोऽयम्. अपि सत्यमहिंसा धर्म आस्पदं ददति प्रतिपदमेयं. मम भारतदेशः सोऽयं, मम भारतदेशः सोऽयं. जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती. इयमवनीसा ऋषिमुनिव्रजो मालां जपति श्रवणामनः, माला जपति श्रवणामनः. हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम. बालोऽस्ति मोहन्ना प्रत्येकं बालाराधाय दधाम्ना, बालाराधाय दधाम्ना, बालाराधाय दधाम्ना. सर्वादो कुरुते रविरावृत्तं, सर्वादो कृते रविरावृत्तं. यत्रागतः स्वकीयं. मम भारतदेशः सोऽयं, मम भारतदेशः सोऽयं. गंगा यमुना पर्वन्ति यत्र वै कृष्णा स कावेरी. या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पाययन्ति सुधावारी, पाययन्ति सुधावारी. फलपुष्पानदं करुते प्रस्तुते, फलपुष्पानदं कवचिद् प्रस्तुते. तनुते केसरकायं. मम भारतदेशः सोऽयं, मम भारतदेशः सोऽयं. यस्मिन् शिवालया मन्दिरमाला गगनं सम्भाषन्ते. पुनः कवचिद् वा नगरे द्वारे तालं कोडपि न ददते, तालं कोडपि न ददते. आयात प्रेमणो, आयात प्रेमणो.
निनादय वेणुम् उभे प्रभातं सायं मम भारतदेशः सोऽयं मम भारतदेशः सोऽयं रचयन्ति काञ्चनिष्कुन्ता स्वं प्रतिशाखं यत्र कुलायं मम भारतदेशः सोऽयं मम भारतदेशः सोऽयं जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। धन्यवाद। यह कविता देशभक्ति के ऊपर थी जो कि हमारे भारत की विविधताओं को दर्शाता है। So I'd like to call Naki Niazi from Neer House reciting in English. Good morning to one and all present here, esteemed panel of judges, teachers, fellow competitors and my dear friends. I am Nakhili Niazi of grade 11th, here representing the Neer House. The name of my poem is A Psalm of Life, written by Henry Wadsworth Longfellow. Tell me not in mournful numbers, life is but a dream. For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. From dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. Not enjoyment, not sorrow, is our destined end or way, but to act that each tomorrow find us then today. In the broad field of battle, in the bivouac of life, be not like the dumb-driven cattle, be a hero in the strife. Art is long and time is fleeting, our hearts though stout and brave, like muffled drums are beating, a funeral march to the grave. Trust no future, no matter how pleasant, let the dead past bury its dead, but to live and act in the living present, heart within and God overhead. Lives of all great men remind us that we can make our lives sublime and leave behind us footprints in the sand of time. Footprints that perhaps another, sailing over life's solemn main, a shipwrecked and a forlorn brother, seeing, shall take heart again. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. This poem has been written by Henry Wadsworth Longfellow. He wrote this poem after the death of his wife, thinking about how to make the best of life. This poem is often subtitled as what the heart of the young man said to the psalmist. Psalmist is a biblical writer of the Psalms chapter. He opposes the preachings of the psalmist, which are that life is but an empty dream. But he believes, the young man believes, that life is not an empty dream. He believes that life has a purpose. And that's why the moral of this poem is to seize the day, not dwelling on the past and not taking the future for granted. People have lives so that they can redeem themselves, so that they can take heart again. That's why they have to live life for a purpose and to the fullest of nourishment. Because the psalmist preaches that the earthly life is not as important as the eternal life. He believes that the earthly life is an empty precursor to the one which a person will achieve after its death. And that's why the young man opposes this. He believes that if a person does not fully nourish his life, does not fully nourish his soul, he lives an empty life. He lives a dream, rather death. He believes that life's goal is not death. In fact, the life's goal is is life itself. Thank you and a wonderful job, Naki Bhaiya. So moving forward, we have Kamya Mishra who will be reciting her poem in Hindi. नमस्ते, मेरा नाम है काम्या मिश्रा और आज मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के महाकाव्य रश्मि रथी का एक छोटा सा अंश है जिसका नाम है कृष्ण की चेतावनी। तो बिना कोई समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो
पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बांध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दृग हो तो दृश्य अखांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव छर अक्षर नश्वर, मनुष्य सृजाति अमर। षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र, षटकोटि सरित सर सिंधु मंद। षटकोटि ब्रह्म विष्णु महेश, षटकोटि जलपति जिष्णु धनेश। षटकोटि रुद्र षटकोटि काल, षटकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाला सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। शून्य को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वाणी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे। आखिर तू भुषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे। या तो थे चुप, या तो थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। जोड़े हाथ निर्भय मन से, प्रमुदित पुकारते थे, जय जय जय। थैंक यू। I think this was absolutely fantastic. Anyone from the audience, can you please tell me what made her poem so special? Anyone from the audience? Anyone? Yes, Ananya, please. Please run and come here. Quickly, quickly. I'm impressed, and I think every one of you in the audience are impressed by her. Kamya, great job. Her voice modulation. Her expressions, her voice modulation. So this is what the school says. It's easy to come and present on the stage, but when it comes to the expressions, the voice modulation, everyone had the attention on this girl. So again, a huge round of applause. Moving forward, I would like to call Gaurik More from Neer House, reciting in Marathi. सगळ्यांना माझा नमस्कार. माझे नाव गौरिक मोरे आणि माझ्या कवितेचं नाव आहे मित्र. नेहमीच नसतं अचूक कोणी, नेहमीच नसतं अचूक कोणी, घड्याळ देखील चुकतं राव. नेहमीच नसतं अचूक कोणी, घड्याळ देखील चुकतं राव. जिंकलो जिंकलो म्हणता म्हणता, निष्ठून जातो हातून डाव. जिंकलो जिंकलो म्हणता म्हणता, निष्ठून जातो हातून डाव. अशावेळी मुडू नये, अशावेळी मुडू नये, धीर कधी सोडू नये. अशावेळी मुडू नये, धीर कधी सोडू नये. नशिबाच्या नावानेही उगाच गळा काढू नये. जेव्हा फोल ठरतात डावे, जेव्हा फोल ठरतात डावे, कळत नाही कुठे जावे. जेव्हा फोल ठरतात डावे, कळत नाही कुठे जावे. सगळी दारे मिटतात तेव्हा, आपणच आपला मित्र व्हावे, आपणच आपला मित्र व्हावे.
मग अचूक दिसते वाट, मग अचूक दिसते वाट, बुडण्याआधी मिळतो काठ, मग अचूक दिसते वाट, बुडण्याआधी मिळतो काठ, हसता हसता झेलता येते खडक होऊन प्रत्येक लाट. म्हणून म्हणतो फक्त एकदा, म्हणून म्हणतो फक्त एकदा, केवळ इतकं जमवून पहा, आप सखा जीवलग यार, स्वतःतच शोधून पहा, स्वतःतच शोधून पहा. अगर स्वतःसोबत मैत्री करत असाल तर दिव्याच्या पंथीसारखं करा, स्वतःसोबत मैत्री करत असाल तर दिव्यातल्या पंथीसारखं करा. अंधारात जे प्रकाश देईल हृदयात एक असं मंदिर करा, हृदयात एक असं मंदिर करा. धन्यवाद. Well, very well presented, Gaurik. Please give him a huge round of applause. Okay, next we have Shreyansh Thakur from Need House, and he would be presenting the poem in Sanskrit. Namaste everyone, this is Shreyansh Thakur from grade 10th, and I am here today to recite a short poem in Sanskrit, which basically talks about the struggle faced by our soldiers in the borders during the wars as well. So this is an patriotic poem basically. So this goes like ehi veer re veer tam videhi re, ehi veer re veer tam videhi re, bharatasya rakshanam jeevanam pradehi re, bharatasya rakshanam jeevanam pradehi re. This para means the soldiers, the Indian soldiers are struggling in the borders during the wars just to save the lives of the citizens. So the second para is like Tvam hi marg dakshaka, Tvam hi desh rakshaka, Tvam hi marg dakshaka, Tvam hi desh rakshaka, Tvam hi shatru nashaka, Kal marg takshaka, Tvam hi shatru nashaka, Kal marg takshaka. Then it goes sahasi sada bhave veerta sada bhaje, sahasi sada bhave veerta sada bhaje, bharatasya sanskriti manase sada dhare, bharatasya sanskriti manase sada dhaje, padam padam millachit, padam padam millachit, bharatasya gauravaya sarvada manobhavet, sarvada manobhavet. This para means like the soldiers, the Indian soldiers are the heroes of, basically the heroes of the nation. They save our lives, they do each and everything just to save the lives of the citizens, and we all don't appreciate them that much. So we should appreciate, they are more than the Bollywood actors. Then it comes Dhanya Bharatvarsh Dhanyam, Dhanya Bharatvarsh Dhanyam, Punya Bharatvarsh Punyam, Punya Bharatvarsh Punyam. Then the conclusion is Maze Bhasha Sanskritam, Maze Bhasha Sanskritam, Maze Desho, Mam Desho, Bharatam, Janma Bhumi Smakam, Bharatam, Bharatam, Bharatam. Dhanyavadanam. Thank you. So now let's move on with the participants from Pavak House. So from Pavak House, first we have Dhun Agrawal, who will be reciting her poem in English. Can we have a round of applause for her? Namaste everyone, good morning. I am Dhun Agarwal from class 7th A, reciting an English poem. Friends, if you've ever put successful people on a pedestal and believe that they have something you don't have, you must listen to this poem by Edgar Albert Guest. I'm sure you'll change your mind. It is titled Equipment. Figure it out for yourself, my lad. Figure it out for yourself, my lad. You have all that the greatest of men have had. 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes, and a brain to use if you be wise. With this equipment, they all began. So start for the top and say I can. So start for the top and say I can. Look them over, the wise and great. They take their food from a common plate. And similar knives and forks they use. With similar laces, they tie their shoes. The world considers them brave and smart. But you have all that they had when they made their start.
you can triumph and come to skill. You can be great if you only will. You are well equipped for what fight you choose. You have legs and arms and a brain to use. And the man who has risen, great deeds to do, began his life with no more than you. You are the handicap you must face. You are the one who must choose a place. You must stay where you want to go. How much you will study, the truth to know. God has equipped you for life. The God has equipped you for life, but He lets you decide what you want to be. Courage must come from the soul within. The man must furnish the will to win. So figure it out for yourself, my lad. You were born with all that the great have had. With your equipment, they all began. Get hold of yourself and say, I can. Get hold of yourself and say, I can. Thank you. Beautifully presented. I really loved your confidence. And as she said, everybody can do it because we all have the powers. We all have got hands, legs, brains. So if you use it wisely, we can do it. So moving forward, we have Aditya Pandey from Power Cows who would be presenting the poem in Hindi. नमस्ते, मैं आदित्य पावक से। ये कविता लिखी गई है अमिताभ बच्चन द्वारा। इस कविता का नाम है तू चल। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ ना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ ना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियाँ पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा तेरी, कि ले ये परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध का मशाल है, तू क्रोध का मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ाकर ध्वज बना ये गगन भी कपकपाएगा, चुनर उड़ाकर ध्वज बना ये गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। थैंक यू। तो ये कविता का मतलब है जब हम कहीं रुक जाते हैं या कोई परेशानी आ जाती है हमारे जीवन में, तब हमें रुकना नहीं है उस जगह पे, हमें चलते रहना है और चलते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। Next, I would like to call Parva Dalvi from Pavak House reciting in Marathi. नमस्ते, माझे नाव पर्वत दलवी. मी मराठीमध्ये एक कविता प्रस्तुत करण्यात जात आहे. त्या कविताचे नाव वंदे वंदे मातरम. वेदमंत्राहून आम्हा वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम. वेदमंत्राहून आम्हा वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम. माऊलीच्या मुक्ततेचा यज्ञ झाला भारती, माऊलीच्या मुक्ततेचा यज्ञ झाला भारती. त्यात लाखो वील देती जीवितांच्या आहुती, त्यात लाखो वील देती जीवितांच्या आहुती. आहुतीने सिद्ध केला मंत्र वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम. याच मंत्राने मृतांचे राष्ट्र सारे जागले, याच मंत्राने मृतांचे राष्ट्र सारे जागले. शस्त्रधारी निष्ठुरांची
निष्ठुलांशी शांतिवादी झुंजले. शस्त्रधारी निष्ठुलांशी शांतिवादी झुंजले. शस्त्रहीना एकलाभे शस्त्र वंदे मातरम. वंद्य वंदे मातरम. वंद्य वंदे मातरम. निर्मिला हा मंत्र ज्यांनी आचरीला झुंझुनी. निर्मिला हा मंत्र ज्यांनी आचरीला झुंझुनी. ते हुतात्मे देव झाले स्वर्गलोकी जाऊनी. ते हुतात्मे देव झाले स्वर्गलोकी जाऊनी. गात यांच्या आलतीचे गीत वंदे मातरम. वंद्य वंदे मातरम. वंद्य वंदे मातरम. वेदमंत्राहून आम्हा वंद्य वंदे मातरम. वंद्य वंदे मातरम. वंद्य वंदे मातरम. भारत माता की. थैंक यू. Very meaning of the. या गाण्याचा मतलब आहे हे गाणे स्वामी विज्ञानंदने लिहिले आहे. या गाण्याचे मतलब आपले जे फ्रीडम फायटर्स होते ते आपल्या जगासाठी कितीतरी लढले. थँक्यू. I think after this we all have got that feeling of patriotism in us. So everybody, Bharat Mata ki! Next participant is Harshita from Pavak House reciting in Sanskrit. नमस्ते, मम नाम हर्षिता अस्ति. मैं पावक हाउस से बोल रही हूँ. बालकानाम आत्मपरिचय. अहम वीर बालः. अहम वीर बालः. अहम मातृभक्तः. अहम पितृभक्तः. अहम लोकसेवाव्रती देशभक्तः. अहम दीन बंधुः. अहम हीन बंधुः. अहम पीडितानां महास्नेह सिंधुः. परम दुर्जनानां कृते क्रूरकालः. अहम वीर बालः. अहम वीर बालः. सदा स्वच्छ गेह. सदा स्वच्छ देह. सदा शुद्ध वित्तः. सदा शुद्ध चित्तः. सदा शुभ्रवेशः. सदा सत्यभाषी. शुचिः धर्मनिष्ठो न भोगी विलासी. सदा ब्रह्मचर्येण उद्दीप्त बालः. अहम वीर बालः. अहम वीर बालः. स्वभावेन हृष्टः. शरीरेण पुष्टः. विचारे दृढिष्टः. विनोदे अपि शिष्टः. सदा सर्वकार्येण प्रवीणः. सदा साहसी दक्ष आलस्यहीनः. सुवक्ता सदा सर्वकार्ये प्रवीणः. शरीरे लघुः किन्तु बुद्धौ विशालः. अहम वीर बालः. अहम वीर बालः. Awesome job, Pavak House. And now let's move on. We have the participants from Sameer House. So first we have Yesika Revawala, who will recite her poem in English. Namaste. My name is Yeshika and I am from class 5th. I am going to participate from Sameer House. What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? Ice cream. You got it right. The topic of my poem is the ice cream man. When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mouths of cooling brown and white. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster around as thick as honey bees. Vanilla, chocolate, strawberry or chili things to drink from bottle of frosted fizz, green, orange, white or pink. The moral of my poem is we should be happy what we get in our life, just like the little children
enjoying the ice cream on hot summer days. How cute that was, Jessica. I think I really loved. Seniors sitting at the back, this is specially for you all. Please give this little girl a huge round of applause. Thank you so much. Okay, next up we have Abhimanyu Singhania from Sameer House, and he would be presenting the poem in Hindi. सुप्रभात। आदरणीय शिक्षक व शिक्षिका, माननीय निर्णायकगण व मेरे प्रिय मित्रों, मैं अभिमन्यु सिंघानिया कक्षा 8वीं का छात्र आज आपके समक्ष श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का एक प्रसिद्ध किताब रश्मि रथी का एक महाकाव्य कृष्णा की चेतावनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जहाँ पे दृश्य है दो भाई कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे हैं पर वह समझने के लिए तैयार नहीं है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। जो ना आए अगर तो आधा दो, पर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को भानने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पित होके बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक में रूपक मेरे हैं। दीप्ते जो नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, त्रिघो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव शर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि जलंधर लोकपाल। जंजीर भड़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। धन्यवाद। Next we have Shlok Kadam. So I have a humble request. Judges, please make a change over here. Here instead of Chaitra, we have Shlok Kadam. He would be presenting the poem in Marathi. Namaste, respected principal ma'am, teachers and my dear friends. I, Shlok from Sameer House, is going to recite a poem in Marathi. And the title of my poem is... थांबा मी सांगतो, पण पहिलं माझा एक प्रश्न आहे. आपल्या आयुष्यात एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ती असते, ती कोण? हां, आई. तुमच्याकडे आहे पण माझ्याकडे नाही आहे. आणि माझ्या कवितेचा शीर्षक आहे, मला तू हवी आहेस आई. आज सण आनंदाचा, उल्हासाचा व उत्सवाचा, सारं काही आहे, पण मला तू हवी आहेस आई, मला तू हवी आहेस. मोह नाही मला या सुखाच्या क्षणाचा, पण दुःखात मांडीवरती डोके ठेवून धरण्यासाठी मला तू हवी आहेस आई, मला तू हवी आहेस. लहानपणी मला मिळालेल्या छोट्याशी यशाचं तोंडभर कौतुक करायचीस. आता कौतुक नाही केले तरी चालेल, पण मला तू हवी आहेस आई, मला तू हवी आहेस. तू असतीस तर या गोष्टीवरती खुश झाली असती, त्या गोष्टीवरती रागवली असतीस. सारं काही आहे, पण मला तू हवी आहेस आई, मला तू हवी आहेस. कधी वाटतं भरभरून बोलावं, मनातलं सगळं तुला सांगावं, आणि मग तुझ्याकडूनही काही ऐकावं. अगं, तू माझं काही ऐकलं नाहीस तरी चालेल, तू मला काही ऐकवलेच नाही तरी चालेल, पण मला तू हवी आहेस आई, मला तू हवी आहेस. आयुष्याच्या या अवखल वळणावर
पाय डगमगतील तिथे सावरण्यासाठी, दुखले खुपले पाहण्यासाठी, माझे डोळे आपल्या पदराने पुसण्यासाठी, तुला बिलकुल जगण्यासाठी. मला तू हवी आहेस आई, मला तू हवी आहेस. थँक्यू. It was really a very heart-touching poem, and thank you so much, Lok. All right, so next we have Dhairya Patel. 1 minute. Can I please get the meaning of the beautiful poem that you have presented? And I feel you're very, very attached to your mother, and so was the audience, I feel right now. So when we are small, the most important person we need is mother. And if we are small and we do not have mother, so what will be a child affected? This poem shows. How beautiful. This really small child also understands the poem so well that if you don't have a mother, a child's life is just incomplete. It's a big question in a child's life. Okay, so we have Dhairya Patel who will recite his poem in Sanskrit. नमस्कार. मम नाम धैर्य पटेल अस्ति. अहम 9वी कक्षायां पठामि. मम हाउस समीर अस्ति. अद्य प्राकरं धन्यं भारतवर्षम् अस्ति. धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं यस्य संस्कृति तोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी यत्र पुण्यदा गंगा याति सिंधु नर्मदा सदा विभाति सरस्वती च धन्या धन्या यमुना कृष्णा मान्या मान्या शृणुमो यत्र च वेदं पुण्यं शृणुमो यत्र च वेदं पुण्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं धन्यं भारतवर्षं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं यत्र पर्वता रम्या रम्या ऋष्यो मुन्यो धन्या धन्या कैलाश्च हिमराजश्च सत्पुरा हिमाद्रिश च अरावली पर्वतमाला च स्वर्ण सुमेरु हर्षकरश्च पुण्य पर्वते पुण्यं पुण्यं पुण्य पर्वते पुण्यं पुण्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यम. अब मैं यह कविता का भावार्थ बताऊंगा. इस गद्य में कवि महान भारतवर्ष का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष धन्य है, सराहनीय, प्रशंसनीय है तथा पवित्रता से युक्त है क्योंकि इस भारत की भूमि पर कई सारे देवता ने जन्म लिया है. आगे कवि कहते हैं कि भारत की संस्कृति संतोष प्रदान करने वाली, पाप का नाश करने वाली और पुण्य की वाहिका है. यहाँ गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बहती है, यमुना, सरस्वती और सिंधु जैसी नदियाँ सुशोभित होकर इस सुंदरता को बढ़ा देती है. हमारी सरस्वती नदी भी हमें धन्य धन्य कर देती है. यमुना और कृष्ण जैसी नदियाँ को हम सम्मानीय और पवित्र मानते हैं. यहाँ हमें मधुर स्वर, यहाँ हमें पवित्र मधुर स्वर सुनने को मिलता है. धन्य है भारतवर्ष, धन्य है, पवित्रता से युक्त भारतवर्ष पवित्र है. यहाँ पर्वत सबके मन को रम्य तथा रमणीय है. इन पर्वतों पर कठोर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों से ये भारतवर्ष धन्य है. इन पर्वतों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए भारतवर्ष धन्य है और पवित्रता से युक्त है. धन्यवाद. बहुत ही सुंदर तरह से धैर्य ने जो है वह कविता प्रस्तुत की है और आई थिंक इसके बाद all of y'all will be really, really proud and you know the importance of our country, India. On this note, I would like to hand over the mic to Harshika Di. While the judges deliberate and finalize their scores, let's have another round of applause for the participants and house masters for their hard work and dedication.